मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा बाप की तारीफ़ करते हैं, क्योंकि मुबारक है वो जो मेरी राह पे चलते हैं और तरबियत की बातों को सुनते और दाना बनते हैं, और मैं उनको रद्द नहीं करता। मुबारक है वो आदमी जो मेरी बातें सुनता है और हर रोज़ मेरे फाटकों पे इंतज़ार करता है और मेरे दरवाज़ों की चौखटों पर ठहरा रहता है, क्योंकि जो मुझ को पाता है वो ज़िंदगी पाता है और जो खुदावन का मकबूल होगा। लेकिन हम खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा ने जो वादे किए हैं वो सच्चे और बरहक हैं। हम इन वादों के साथ खुदाम जी आपकी हजूरी में आते हैं, शुक्रगुजारियों के नजरानों के साथ हमद करते हुए कि खुदा ने हम सब को सलामत रखा और आने वाला एक एक पल एक एक घड़ी आपके कदमों में रखते हैं। खुदाम जी आपकी मर्ज़ी पे चलना चाहते हैं, क्योंकि आप भले खुदावंद और हमेशा हमारी हिफाजत करते हैं और हमारी तंबी भी करते हैं, हमें सिखाते भी हैं, हमें दिखाते भी हैं और हमें हुक्म भी देते हैं कि हमने किस तरह आपकी मर्ज़ी पे चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का कलाम यूहन्ना की अंजील उसका 15वां बाब उसकी 14 आयात में यूँ लिखा है, जो कुछ मैं तुमको हुक्म देता हूँ अगर तुम उसे करो तो मेरे दोस्त होगे। पाक कलाम पढ़ जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा बाप की तारीफ़ हो कि खुदावंद हमें यहाँ आगाही देते हैं कि हमें सिर्फ खुदावंद के हुक्मों पर चलना है, उसकी मर्ज़ी पे चलना है। जिस तरह वो कहते हैं कि जो कुछ तू मांगेगा मैं तुझे दूंगा, लेकिन शर्त यही है कि तुम मेरे पहले शागिर्द ठहरो। जैसे बाप ने मुझसे मोहब्बत रखी वैसे मैंने भी तुमसे मोहब्बत रखी है और मेरी मोहब्बत में कायम रहो। अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मेरी मोहब्बत में कायम रहोगे। तो जैसे मैंने अपने बाप के हुक्मों पर अमल किया है और उसकी मोहब्बत में कायम रहा हूँ, तुम भी ऐसा करो तो तुम मुझ में कायम रहोगे। और हमें खुदा ने हुक्म दिए हैं कि हमें खुदा की मर्ज़ी पे चलना है, इस कलाम को ले लेना है और इस कलाम के मुताबिक चलना है। इससे ज़्यादा मोहब्बत कोई शख्स नहीं करता कि मैंने अपने दोस्तों के लिए दे दी, कि उसने अपना आप हमारे लिए दे दिया। खुदावन ने अपना आप हमें दे दिया, हमारे लिए अपनी जान दे दी, ताकि मैं और आप ज़िंदगी पाएँ और वो भी कसरत की ज़िंदगी पाएँ। इसलिए खुदावंद हमें दोस्त बनाना चाहता है, क्योंकि खुदावंद कहता है जो कुछ मैं तुमको हुक्म देता हूँ अगर तुम उसे करो तो मेरे दोस्त कहलाओगे। अब से मैं तुम्हें नौकर ना कहूँगा, क्योंकि नौकर नहीं जानता कि उसका मालिक क्या करता है, बल्कि तुम्हें मैंने दोस्त कहा है। वो कहता है कि नौकर को नहीं पता कि मालिक क्या करता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि आज से तुम मेरे दोस्त हो, मेरे हुक्मों को बस मानो और इस कलाम को ले लो और मैं हमेशा तुम्हें सरफराज करूँगा और तुम्हें सर बुलंद करूँ। जो बात मैंने तुमसे कही थी उसे याद रखो कि नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं होता। नौकर कभी भी मालिक से बड़ा नहीं होता, मालिक ही बड़ा होता है। इसलिए जो वो नौकर कहता है ये करो तो वो करते हैं, क्योंकि वो उसकी तनख्वाह दी जाती है, उसका काम का अजर उसे दिया जाता है, तो वो उनके महतात ख़त्म काम करते हैं। लेकिन जो दोस्त होता है वो दोस्त होता है, हमदर्द होता है। इसलिए खुदा हमें दोस्त बनाना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो सिखाते हैं कि जिस तरह मैंने खुदावन अपने बाप की बातों में कायम रहा, तुम भी ऐसा करो, तुम भी मेरे दोस्त बनो और मेरे बाप के भी। इसी तरह अगर यूहन्ना 3:15 में देखें, क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना दिखाया है कि किस तरह मैंने तुम्हारे साथ किया, तुम भी किया करो। जिस तरह खुदावन ने हमें चल कर सिखाया, उसने हलीमगी के साथ सिखाया, उसने लोगों के जुल्म सहे पर फिर भी उसने गिला नहीं किया, किसी से शिकायत नहीं की, बल्कि चुप करके उस तकलीफ़ को वो बर्दाश्त करते रहे और उसके बाप के हुक्मों को मानते रहे और बाप की मर्ज़ी पे चलते रहे। किस तरह खुदा ने सबके पाँव धुलाए। वो तो मालिक था, फिर बादशाह था, खुदा था, उसने सबके पाँव धुलाए। अगर हम देखें तो पतरस के जब पाँव खुदावन धुलाने लगा तो पतरस ने कहा कि नहीं बाप, पतरस ने उससे कहा कि तू मेरे पाँव अब तक कभी धोने ना पाएगा। यीशु ने उससे जवाब दिया कि अगर मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ शरीक नहीं होगा। जब तक मैं पूरे तौर पर तुझे ना धो दूं तो तुझे लाजम है कि पाँव धो। खुदा ने हमें ये हुक्म भी दिया और कहा कि मैंने तुम्हें चल के दिखाया है, तो तुमने भी एक दूसरे के साथ यही करना है।
تو اس نے کہا پھر باپ ایسا نہیں تو پھر میرا پاؤں کیا بلکہ میرا ہاتھ اور سر بھی دھو دے۔ یسوع نے اس سے کہا جو نہا چکے ہیں اس کو پاؤں کے سوا اور کچھ دھونے کی حاجت نہیں، بلکہ وہ سرے سے پاک ہے۔ تم بھی پاک ہو لیکن سب کے سب نہیں۔ وہ اپنے پکڑوانے والے سے کہہ رہے تھے کہ سب پاک نہیں ہو، باقی کچھ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ تو خدا کا زندہ کلام ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ پھر خداوند کہتے ہیں سچ مچ میں کہتا ہوں کہ نوکر اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا، نہ بھیجنے والا اپنے بھیجنے والے سے، کیونکہ ہم کو غلامی کی روح نہیں بخشی گئی، ہمیں آزاد کیا گیا۔ وہ کس نے کیا؟ ہمارے خداوند نے ہمیں آزاد کیا۔ اگر لوکا 12:4 میں کہ مگر تم دوستوں سے کہتا ہوں کہ ان سے ڈرو جو بدن کو قتل کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ جس طرح خداوند ہم سب جانتے ہیں کہ خداوند خدا کو جب ابلیس نے دیکھا تو اس نے کہا کہ تو بس مجھے یہ یسوع کو دے دے، میں اس کو جان سے مار دوں گا تو ختم ہو جائے گا۔ لیکن ہمارے خدا نے موت پہ فتح پا لی، موت پہ فتح پا کر انہوں نے فتح یابی کر دی اور ہمیں آزادی بخش دی۔ خدا کا حکم بے عیب ہے، وہ آنکھوں کو روشن کرتا ہے کیونکہ خدا نور ہے، اور جب ہم خدا کی روشنی میں چلتے ہیں، جب ہم خدا کے نور میں چلتے ہیں تو ہم روشن رہتے ہیں، ہم اندھیروں میں نہیں رہتے، ہماری زندگیوں میں گناہ نہیں ہوتے۔ خداوند ہمیں گناہوں سے باز لے آیا ہے۔ یہ اب ہمارا کام ہے کہ ہم نے چلنا کیسے ہے، کیونکہ خداوند کے احکام جو حکم ہے برحق اور بالکل درست ہے، ان کو ماننے کا اجر بڑا ہے۔ اگر ہم کلام پر چلتے ہیں اور کلام کی مرضی پہ چلتے ہیں تو ہمیں کوئی بھی نہیں چیز گرا سکتی، صرف ہمارا خداوند ہمارے ساتھ رہے گا۔ اگر ہم صرف اس کے حکموں کو مانیں گے، صرف اس کی مرضی پہ چلیں گے، جس طرح خدا نے ہمیں چلنا دکھایا ہے، اس نے چل کر دکھایا ہے، اس نے اپنے خون سے وہ راستہ ہم سب کے لیے سینچا ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ خدا کے زندہ کلام کو اپنے دلوں میں رکھنا ہے۔ اس نے کہا دل میں رکھو اور اس کی خوب حفاظت کرو۔ میرے منہ کا کلام اور میرے دل کا خیال تیرے حضور مقبول ٹھہرے۔ پریز دا لارڈ۔ ہمیں صرف یہ ارادہ کرنا ہے کہ ہم جو بھی کریں وہ خدا کے لیے کریں، ہم خدا میں مضبوط بنیں، اس کی قدرت میں مضبوط بنیں۔ حاصل کلام یہی ہے کہ ہم نے صرف خدا کے حکموں کو ماننا ہے، اس کی مرضی پہ چلنا ہے، اور پھر کیا خدا بھی اسے اپنے جلال دے گا، بلکہ فی الفول اس نے جلال دے دیا ہے، کیونکہ وہ ان بدنوں سے اپنا جلال ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ اس نے ہمیں اسی لیے تراشا ہے، اسی لیے بنایا ہے کہ ہم اس کے نام کو جلال دے سکیں۔ ہمیں صرف کلام میں مضبوط بننا ہے اور میرے کلام پر، خدا کے کلام کو سننا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے کلام پر عمل نہیں کرتا، وہ جو کلام تم سنتے تو ہو اور میرے بلکہ باپ کا بھی جس نے مجھے بھیجا ہے۔ وہ کہتا ہے جو میں کہتا ہوں میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، اگر جو مجھے جانتا ہے مطلب وہ میرے باپ کو بھی جانتا ہے۔ تو ہمیں صرف کلام کو لینا اور کلام پہ چلنا ہے تاکہ خدا کی مرضی ہم سب کی زندگیوں میں پوری ہو۔ ہمیں خدا نے اسی لیے بنایا ہے کہ ہم اس کے فرما بردار بیٹے بیٹیاں بنیں۔ جب ہم اس کا حکم مانیں گے، اس کی مرضی پہ چلیں گے، تب بھی تو ہم اس کے شاگرد ٹھہریں گے، تب بھی تو وہ ہمیں دوست بناتا ہے، اور تب بھی وہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہمیں یہ کرنا ہے، تو ہمیں کرنا ہے جو خدا کے حکم ہیں، ان پر چلنا ہے اور ان کی مرضی کو پورا کرنا ہے۔ خداوند جی ہم سب بیماروں کو آپ کی حضوری میں رکھتے ہیں، کیونکہ آپ نے کہا کہ میں بیماروں کو شفا دیتا ہوں، آپ نے ہی کہا کہ بیمار کے بستروں کو چنگا کرتا ہوں۔ باپ چنگائی آپ کے پاس ہے، اور تمام بیماروں اور بے روزگاروں کے لیے خداوند جی آپ کی برکت کو مانگتے ہیں، آپ کی قدرت کو، قوت کو مانگتے ہیں، آپ کے شافی ہاتھ کو مانگتے ہیں، کیونکہ آپ شفا دیتے ہیں باپ جی۔ اور تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں میرے خداوند، کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہو، اپنے جلال سے اور اپنی قدرت سے بھرتے رہیں۔ خداوند ہم سب کو عقل دانائی دے تاکہ باپ جی ہم ہمیشہ آپ کی فرما برداری میں رہیں اور اپنے باپ کی مرضی
मर्ज़ी को पूरा करने वाले उसके फरमाबरदार बेटे बेटियां बने, जो खुदावंद हमसे मोहब्बत करता है और जिसकी मोहब्बत अबदी है। हम अपने बाप का शुक्र करते हैं। बाप जी, तमाम घरों के खित्ते भरे रहें, कभी किसी चीज़ की कमी ना हो। बाप, जितने सफ़र में हैं उनके सफ़र मुबारक करें। आज ये कलाम लेकर खुदावंद जी हम आपके हुक्मों को ले लें और उन हुक्मों को अपनी ज़िंदगी में अपना लें कि यही मेरे बाप ने कहा है, मुझे यही करना है। खुदावंद जी हमें अपनी कुदरत से भर दे, क्योंकि जब हम कमज़ोर होते हैं तभी तो आप हमें ज़ोर से और कुदरत से भर देते हैं। खुदावंद का शुक्र हो, खुदा की तारीफ़ हो, खुदा के नाम को जलाल देते हैं और उसकी सताइश करते हैं। यीशु नाम में बाप जी हमने सब कुछ मांगा और पाया है, आमीन। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सब के साथ साथ रहेगी और हम हमेशा अपने खुदावंद खुदा के घर में सुकूनत करेंगे, आमीन आमीन।